Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala al-hamda dalilan ala ta'atih. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya mujibas sailin, amma ba'du. Hadratal mukarramin, sateja para alim, para ulama, para kiai, sateja ajunan tokoh agama, tokoh masyarakat, kong langkong ajunan simolja Hadratal Mukarram Kiai Haji Buzairi, ajunan Kiai Haji As'ari, ajunan Kiai Nuryadi, ajunan Kiai Rasuki, sateja ajunan para kiai sehadir sesempat along polong sareng den kaula saya tak kobasa dan kaula nyebut asma agung ajunan bangsa bang epon sateja ajunan para kiai beten kaula penget amul jaki, ajunan kepala desa Lapalau atau yang mewakili, ajunan kepala desa Jedung hadir semolja Bapak Syakur, asarang sateja aparat desa selain si hadir tanto manabi yonceng dek salirana beten kaula penget ngormati, ajunan sateja cakanca Jamiatul Hadrah Al-Banjari Al-Bustan Serabu Epon dari desa Kolpoh hadir ikut andil memprakarsai badana acara walimatul aqiqah dek sateja cakanca beten kaula juga ngormati, operator shooting, operator sound system dak saya bertugas dan kaula juga ngormati, ajunan tuan rumah sekeluarga semolja saudara Rasyidi asarang Raji Epon uswatun hasanah, asarang sateja para bengesepo epon, sateja tantaretan epon, sateja peletangke senolongi si apento kong langkong si ampon sempat ake bayakin kopi dek kasabagian tamoy termasuk dek ten kaula, jadi saya tak beri kopi ya enom badana kaula kopi gitu, jadi dek si ake bayaki kopi ben si atana akin amat saakin edepor sateja si apentah beten kaula banget ngormati, para bapak ajunan sateja para oncengan sesami sami amul jaki Allah benten kaula juga banget amul jaki, enalikana imut deka pentingnya anak maka tak keton serta tak heran saudara Rasidi ibadah semakin jeng onceng kaula ben sampean kaangkui met nyalametin anak, amarga anak kak dinto para bapak benekun patot tapi harus anak nih kak isalameti saingkeuna sampai ajeng onceng sabanyak nak kak dinto bumak bisa ke Suyono karena ko beter takut tepak ke anak saya tak ngebe salamet saya kena salameti apa napa sabab karena manabi imut dek kaponapa saya beki ben Allah subhanahu wa ta'ala
kak dito dan kaula ta pancing kalaban debunake Nuryadi. Estona bingung apa saya caca amalolo urusan mulangare. Jok syutingnya nikah malolo. Bo kan tak oleh pado ceramah mereka. Akhirnya apa? Ki Nuryadi Pak Adobu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah iku. Moka iki aku lho Pak. Jadi nek aku lho nuruk sambutan iki buru, dadi kembang anak awan kula. Nalikana imud dek kapunapa seide buaki ben Allah Subhanahu wa taala, maka termaktub dalam Al-Qur'an anak kak dinto caipun Allah berempat. Napaan seide buki ben Allah? Tong anak si pertama termaktub dalam Al-Qur'an au kama qala inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum au kama qala. Takok wek lopot cuk burunge tinggi. Apa jepun Allah? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ini kata Allah. Benih jaman kesuyono. Saung kuna bini nabe najriya ben anak nabe najriya mun lopot bekal teti moso dek kabe kapi. Ya mak pas bini mak pas anak amoso basira tentunya terhadap orang sepona. Bentak sakoni anak si amoso benring sepo. Bentak sakoni orang sepo apermosoan kalaban anak. Ini jelas kak dinto debuna Allah. Lo makane salameti mungkin. Bah anak apa kisiono? Mak debu anak bine tengnin. Anak kak dinto paling banyak along polong ben bine. Makanya orang bine si budak yamper si aca-aca tibi jadi ya. Takar arahnya ngene menson gue. Pengumuman dek ka orang bini embuk na anak. Anak na sampian kini kabo lebih banyak apolong ben ampian penting apolong ben epak na anak. Engkina mantan. Oke. Makanya hati-hati dengan embuk ben anak. Adik kaya ada orang tua areba anak. Si areba anak wawine. Bentak sakuni anak teti moso ke orang tua. Tak sakuni orang tua teti moso ke anak. Engkina banten. Oke. Maka nek salameti mek tepak kasih anak amoso. Waduh, jok kadang mangkin nih kakek nyon sepora ke. Orang tua los ngelos ke anak. Wah, monting tua bening ngelos ke orang tua, justru ngancar ke orang tua. Beda tak ada? Banyak. Beda si koncengan. Makanya apa jawaban Allah? Fahdharuhum, hati-hati dengan anakmu, hati-hati dengan istrimu. Mak bisa ke Allah pesannya kak dinto. Ring laki ceja tak ceja bermacai pun bini. Batina tekak nak kiai kesuyono penceramasan kesanakin takkan antri jana si orang kelapanao keng mon bini tak ijab demes tekak kiai aja macam. Mungkin bantan sampian calon orang laki demes gara-gara bini na. Mak bisa tak samar roben gini kan ampun. Oh pada ya. Di mana kalau tahu ladren roben. Tetingkok si malai pada kia. Arab mau nambujuk mau dah pengajian mun pada kia. Oh, tore tengene. Makanya ibu nikah ngas tete. Apa sebab? Karena ibu nikah lebih banyak apolong ben anak. Sehingganya pembentukan karakter anak are lebih lengket ninda embu.
Tetimun embuk na caleper, ceknya lagi anaknya hidup korbina wala. Mbak. Mon ibu, iya ben anak, bapak sibuk kerja di luar. Tak tahu jok di rumah. Makanya bapak-bapak ini mon mengkata ala, kau pasti enggak putrana, buni pasokor, enggak mengkata di, jok demah di, entos kelu, pasti enggak, enggak mengkata, sehingga anak. Iya, asalaman. Anak nak tak tahu sih pak di rumah ibu dirwa. Bah, kecup. Bah, sehingga sampean, anak nikah asit ke sampean. Tina sampean teka anak ko bujo, sampean anak ko pajang desak kata se, sampean anak ko apa boy nguli sekali. Kemun anak sipak sampean. Amin Allahumma. Amin. Dah ini semua bagaimana orang tua. Waduh jok kadang saya nacu ngarat tua ki. Iya deng ke. Oh. Anak ajojon, embu ajojon kia. Selake huluh lah, cara si orang setia tak mendeng anggaran cong ni kok. Dumai namun akal kakak bila jo. Makanya sehingga orang bini kira ngastete kaputrana zambian. Ngastete kaputrana, cek ben saromben ating kamun beda putrana. Arapa? Karena putra yang masih usia dini kak dinto gompang niro pola tingkana orang to. Wah, sehingga umat ada timoso, menting lai kamu so ben anak anku lagu ruah ngocak, engkau lambat ngilai be nacong. Engkau lambat si sakit tak jeda tidung cong. Mak ting satia buat nak amoso cong. Salah nasa parwa. Kau lo bagus ke anak ke? Iya sampean bagus ke anak. Sampean kau ring tuan tapi tak bagus ke? Makanya udah debu. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Bagus sampean kepi jemaah lakian. Bagus sampean kepi jemaah lakian binian si budaya yamper. Kapasira abaakum ka bapakna sampean, ka orang tuana sampean. Bagus ka orang tuana sampean. Akhirnya apa yang terjadi? Munlah kita bagus ka orang sepuh, mapan ka orang sepuh. Apa jalan Kanjeng Nabi? Tabirrukum abnaukum, anakna kaula bersampean bakal bagus ka kaula bersampean. Amin Allahumma amin. Iya mun sampean amoso ben ring tuana ke. Sedes mamanes menggunakan joma saper wah. Sedes mamanes menggun beda parlo naga orang tua. Oh iya tak tahu kok mun tak marah berotakan anak potona. Kau udah compok guru andi, kau udah nih kalambok cepon paling bongal ke orang tua, paling tak pati mapan ke orang tua kau udah ya. Mungkin ke boy, apa jangan? Tina aja dah kaca nabuk nasaran benanak na congi kok. Oke. Kau udah lambak libur ke dora, kau udah lambak libur ke mano, lambak libur ke son, lambak libur ke apa boy? Mungkin anak persis si rasa lagi kau udah lambak. Nganduk tak neng kau udah belum orang nikah ini nyata kau udah tibi ke iya cok kadang setia dia nyon sapora dan kadang saporan aku lah mater sama nikah ke kau lah tak mau bercerita yang tidak jelas acara tak asli jelas kau lah nikah ketimon sampian kau orang sepona mapan insyaallah ilampet andi anak foto papan mon sampian kau orang sepona tak ngamoso insyaallah nak foto kau lebih sampian juga tak kira ngamoso king mon ngamoso ayu akaca nyari kaca saya kebang mik kau lebih sampian kau orang tua lambak lah tak pati ejab juga. Ujak kadang saya bon ring tua si amuso. Jadi sian lah. Jek lah kan amuso kakape.
Saja sini nengi berung nengi beti patu je dia. Jadi lah karena tak pati ejab kepi orang tuana. Jadi takkan tak guna ngidingat juga. Torok jadi pikiran mikiri apa tak tahu je. Bersih ingat pun kau orang tua. Ampun ambu. Macam-macam pun kau orang tua. Iya. Ujuk satia kadang sapuran nanti ya. Sapuran nanti kak. Kalau burung libur pamalam kali. Upload nang TikTok pun kau. Upload. Saya ingat pun kau orang tua. Cuk kadang orang tua ipa orang bini. Ya saya gila orang lah. Kadang dari saking tak tahu kia kok jok dem mata ya. Jere ari beri ka orang tua ro. Kadang re. Jere lengaling dari bini lah. Beda dengan apa? Sobung karena. Reng laki. Kalian orang laki-laki, saya juga laki-laki. Keng mon sampean takok kabini laki, pompongi syuting ben Pandawa saudara. Kabengko engko aja ze. Tujuk kadang royo. Amo sebenarnya tua gara-gara abela bine. Jadi apa anak pegek royo? Atau kar benring tua, amo so benring tua, tak akor benring tua, gara-gara bini. Ada apa? Beuna colok bah bener. Mak buru kasih malam-malam, ada jengkok ngajarin tingkah buru kasih malam. Harus tak kata ajari tahu kakak B. Iya, pak buru kasih malam. Mak bener lupa kaca-kaca. Beda tak ada si marah gini kak. Banyak. Bahkan rela pegek benring tua gara-gara bini. Ada apa? Padahal beda setong khutbah roh tebeles saya nikah. Sira sing ngangkit ketayfur ali wa fa ampunten. Kak disak beda neng abab birrul walidain. Si andi mon si andi perengagi lejo pojok ngerti nong guro amalaki bas sampean beda kita bagi siono andi gula kula meleh jok guru sing ngarang keng kula mangken ngibu motor taritan tak ngibu motor tibi sing ngibu motor tibi esoro lagi ben kok kata musline mbocah ben kok dinare dia teka mari mangrib lagi tarap aja si nyaman ben aku tawa rokok coy dia. Apa aja bang kata ibur kadisa? Neng abab birrul walidain neng khutbah ini kah? Saya angkit ben kata ibur. Mun be'na jeria sampai abela binina demi sampai amuso benring tuana. Sementara kanjeng Nabi adhebu bahwa paling halal lah perkara ben perkara si halal Arya telak tapi dirinya sangat bentu ben Allah jelas ngakele nelak bini nikah oleh tapi nikah sangat bentu ben Allah jelas nikah sampean syuting nikah mangken lho telak nelak bini rike Arya halal boleh tapi bentu ben Allah paling bentuna barang halal mungku Allah ada apa nelak bini ngakili jelas coba potong deh singa derma pas king mon bakna jeria nelak binina tuti jember orang tuana engkau ridho nik Allah sadu bakna misa ka binina jerai cerai musuh bakna karena bakna ajaga demi jember orang tua dua na bakna
saing kebenar nyerai kabinina engkau ridho burung si pentu Allah. Tepak kau ring lapan lauk ben jadung ben romben bara ya Allah. Amoso ben ring tuana gara-gara mempertahankan binina. Jari ya orang apsaap. Cih acalut. Ngocak boleh? Acalut. Bener. Cuci misabi ini kai bentu ben Allah. Halal kenge bentu ben Allah. Keng mon sampian misabi ini demi ajaga kecemburna orang tua. Allah teti ridha burung si bentua. Meneng-neng ridallah fi ridal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridana Allah bermacakna ridana orang tua dua, bentuna Allah bermacakna orang tua dua. Mak bisa ngorbanakin apa ben embu gara-gara bini. Mak bisa. Coba ulangi boleh? Tina lah cu nyari embi apa? Ya gila. Apa anda tak besok? Syuting jadi, let's go. Jira, saya akan lebih botes sama celang. Jira ngocak tak besok buru. Apa anda royo? Tetiare rosa ke bangajian si tempat-tempat dia. Area tersakian ja, ayo bananyong jong. Tersakian ja dia. Pak rosa ke? Engkau malah pak depak rosak mun beuna. Tong anak ben bini ben anak bisa-bisa mun tak tepak dadi moso ka orang sepodo dua. Maka nak salameti pola mek dadi nak kanak se salamet ben abri salamet ka orang sepodo. Nah, amin Allahumma amin. Nomor 2 masuk ke tubuh ke kinoriyati. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak nabek najeria, bentunya nabek najeria, harta nabek najeria, cuci fitnah, cuci coba. Makanya hati-hati dengan anakmu, hati-hati dengan hartamu. Ujian benih pelana orang yang tabrakan, ujian benih pelana yang selem nengi disaro. Itu tale. Mancing. Ujian. Ya, jadi pakan iki asine burung jadi. Oh, neng geluk-geluk pamarela pas saya dadi ngerti kepikiran nak geluk tak apa. Cuma keburu aja-aja lah geluk benar. Benar kan berarti dadi setan neng jadi. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Arake kidoria digla si made pak genika. Kini ka ayat benih hadis leka debuna Allah. Amwalukum harta, auladukum anak fitnah. Ujian ka kulo sampean coba. Makanya sehingga di dalam rumah tangga ujian kak dinto benih polana kaula ben sampean kecelakaan tatabrak, kecelakaan kekeritas nyior naudzubillah, kecelakaan abot tatandung saumpamana benikun genika ujian. Kadang kala kaula ben sampean odi dalam rumah tangga, odi laki bini ben anak tak aromasa bahwa ujian si paling berat ujian na anak ben ujian na harta. Wah mak bisa ke siono. Kadang orang mulai beri andi sakone ke aku le ujian gini kok. Banyak dia yang ke. Auba lambak kian di sepeda motor ka orang nyaman mangsa auba sepeda motor auba ka Nmax auba ka PCX ABS nyaroteng kene
Kini ko harta, kini ko ujian, kini ko fitnah. Cuk sampai kau lebih sampean manika para bapak, kala ka ujian na harta, kala ka ujian na anak. Sehingga kini ka orang sepona endi kini ka. Bener. Seras makna kini ka? Pak Osa kan? Oke. Kini ka nak foto namakan ibrik jaja ben Allah. Buruk terus ben kaula. Ya krape terus ben kaula. Patut dikatawa terus ben kaula. Arapa? Taku Allah. Bah, tin aja dah urusan aja yang kau tak kelar sing regu aja dia aja. Bah, mak sak panu gua mau usah. Jadi apa bolong ben mama bengko. Iya tak lagi apre ranja. Keng insyaallah angkep cek mula cangker. Ada kan kodunga cangker. Mon esa buat kodunga gelas kan tak pati akor. Jadi jadi angkep cuma mon ben mama, mau saja lah mon ben mama angkep kodunga cangker, kakubi kodunga gelas. Kan nyak banyak nak kadang orang reke, mon tidak au beting kana, kan mon dai beri andi ben Allah. Mungkin bantan. Au bebas, kini ka ujian je macam-macam sampean. Sampean mun jen ibri andi ben Allah, ibri tumpuan harta ben Allah, ampean bejen ngastete, arapa dari ujian. Mbah, kalak go benggoon. Mbah. Ini kan apa ruah? Rasi di lambah kita di anak atolon sana kasanaki, mangkenan di anak lah, joro ujian, papa tepak rasi di neng. Arapa sebab mi campur lagi anakku laku. Contoh, Rasidi meleng, Rasidi tak pati bener. Monting nak nanti bosa, malah ke anak Rasidi cong, patepak neng cong. Mon campur lagi, buat dalam buat pak ekor. Arapa beri kan. Teti semakin sampean ibri harta, semakin sampean ibri kajejaan ilusan dunya ben Allah, pajen ngastete kapunsa, benih kalak ge benggeun, benih kalak gen ogelan, arapa kak dinto ujian si samar, padahal kak dinto ujian si paling luar biasa kak kau lebih sampean. Mak bisa ke, karena banyak na orang Allah mun nak ibri jaja ben Allah. Mungkin bantan. Cek sampai kau lebih sampean nikah bapak. Apa gusen napa saya ika andi gak boleh. Tina palarang kalambina sampean. Sampean jak sampai ada larangan kalambi. Mon sampean akalambi si genteng, asorban si genteng, asarong si genteng. Singa ke pajon ngestet ya sarong sampean. Takut mik bedo orang ngocak sih. Mak genteng sarong. Jok bunga sampean. Berarti sampean re agentengan saronga. Mbak gelap saap jere. Ngerti nih kak? Tina Pak Sakur sebagai kepala desa. Bon pacangke jadung kali bunda aja deh. Mak bongal ke, bong bodo orangnya ke. Mon Pak Kalibun Sakur nih kak, bon sesepo, acan tol bon bendrik naneng ibun ko. Kau mama nih kakek tokang karena tugan Pak Sakur oneng. Maju di kau Ismail rek ratu nama leng, Pak Sakur oning. Ari benih anak kiai apsaap. Hari ngosok enggak lah. Tadi mau pada ngosok reato kara udah lah cuy. Marah enomenom lagi jadi orang kasam buayuk dia. Bismillah si. Syuting ya. Njok tayo kaya jadi kok dari Pak Barokah. Tina teka dedio apa sampean? Tina tekaan dia apa sampean? Sampean jok sampai lebih mapan di andi na penting kau leben sampean orang si andi. Semakin andi semakin sepak, semakin mapan semakin sepak. Ya. Dok keibrik mapan ben Allah. Aing enggak, dok ujian jadi ya. Andi mobil ganteng, andi mobil ganteng ujian, cuk kalak go banggaan, jerwah harta.
Muntah balang kau lebih sampean aib gara-gara harta. Tina tekat andi pokok kau lebih sampean mapan nguasai ka di andi sepak daripada kau lebih sampean andi na mapan andi na numpuk king ikhlas wae ben di andi boh apes. Kan bodoh cau-caan jorwa soki mun polana king tak mendang. Tepak ka sakur miskin king cukup kan soka miskin pokok cukup. Beding sogi king tak mendang. Buang apa artinya ke? Sogi king tak kening ampungi bulat tanggena. Mai kening ampungi jok bulat tanggena ka entah apa artinya apa. Arapa tako injome. Bener. Bu, tina pokok cop-cokop kening ampungi ben bulat tangga bu. Sogi na jon atamba. Cak na orang sepo, cak na mama Rikna, kancana Pak Kalibun Sakur, engkau lebih bagus odik cokop jong, sekening bisa yang sebentik kening angkui ben bola tangga. Bentik engkau andik cokop lebih jong, keng tak kening ampungi ben tangga. Itu semua tada argena jong. Ya. Arah apa yo? Ujian. Semakin mapan, semakin sepak boleh bersampian. Semakin etompoin harta, semakin kuasai harta kau lebih sampian. Jok sampai kau lebih sampian, kuasai harta. Jok gungguan, enom ten aja deh. Area panas lah. Suap, kipas saya paling leng, kilo jeka area, paling leng. Area, ada. Ibu dia area, anu area, Ustadz dia area. Apa minta surban boleh buat. Silala tak beri minta. Sia kabung engkau ke. Kabung engkau ke. Engkau tak kata lagi kiawan mama ke. Dom surban na jong niko. Kala apsa ap ni la balao de yang ko. Sia kau lalambak kita andik mobil ikone eben nikare. Bener sakur kan ya. Area lamba, ada tokang re Pak. Ada tokang. Tetimun bek na bodong jengkok nang daerah Romben. Area tokang kunen na Pak, ngibo sepeda motor Pak. Kentel kok. Bener ya. Parak lanyong letaka jurang. Tak ngakan lapar ngara. Beberapa makur. Lecen yan. Lecen dulu macam ada apa kur kok. Area lamba. Kembas tak main boleh ke jompok ni Pak. Tak tahu kok apa king karena tak tahu oleh apa tak teman kabengko-bengkur. Sibuk. On kari areng kok juriga-juriga sakone on kari area. Keng sampean dekik pun tak salaman kaku lek amper. Nah, saya ingat entar kaku lagi iki. Entar keng jok minta surban tina warwa minta surban burula. Tina kabengko bentang tenang. Sampean mun atemu mun mama insyaallah akrab benembian. Tak samar lah. Boh, tina bu. Ponem. Podo tak temur ya jo. Nggih kan? Tong anak moso ka orang tua. Bine dadi moso. Mun tepak ka bine si tak tepak, mun tepak ka anak si tak pasalamet ben Allah. Nomor 2, anak dadi fitnah, anak dadi coba, anak dadi ujian, harta dadi ujian ka kaula ben sampean. Mila dari ke penikah, yuk kuasai kabedaan, jek sampai kuasai ben kabedaan. Jelas? Bedempak jan Allah. Tina nomor 3, nomor 4, mau temu cila beda mulang are boleh. Nah, buah panas kia jingan leh. Tina sokor ayo. Saya penting lah tak busen. Boleh busen kaki Suyono. Keng tertak sen busen nade kapon apa saya pada Pak Ben ke Suyono. Amin. Pon, kirana kini kasih bisa pada Pak. Iya dan jawab giliran. Ada yang kok kika kerbeto. Ini kan kiai. Wah, buru kenal ngara. Ya, bulu lagi kakek beto. Laung goreng jadi kok.
Iya. Terus tiba tak percaya aja Kang Kori. Benar maki tanya apa gerbet toro apa royo. Benar tak percaya Kang kok yo. Benar orang apa jin. Terbarokah. Termanfaat. Are bulan samangken nih aduh luar biasa saya nyaman mulang are sampai tak mau saya cerita akeh. Mun tak keng paparing dari Allah bojo apa ngarang pidato. Karang pidato mun sia debi marari are. Jak kadang mun kadung tepak kasih seret ya mantak lagi manteng loh. Buru ke atas genteng. Dia mah nyaman tina abis lagi lah cu. Di masa paling norga masoe. Di masih paling legang masoe. Mun abis lagi tuh setong seret kakabi kayak tak kira masuk pidato aja. Mun ki karanga. Wah tak pati ngarang-ngarang ya bedana mantir abreng ngaban petotuna Allah. Amin. Potrana lek Rasidi ben lek uswatun hasanah mantir dekia anak poto selebih mapan penting orang tua dua. Nah, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kirana panikasi bisa pada Pak Nyon Saporah mungkin kesannya dan kaula sambil akeja punten tak di niatan akeja keng pos ngapose situasi ngak nikah pola ampon teti pan saponapan si ampon pada Pak kapan ciningan ekiba sambil akeja kak disakun pos ngapose sop aja sampian gampang ngarte sampian seneng sampian jember pola sebab senengah sebab jember pan ponapan si wajib ipada Pak kesampian gampang narema sampian abering jember sopora kejekna bermanfaat esena akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli sallim wa barik. Allahumma shalli sallim wa barik billah. Allahumma shalli sallim Tuhan Allahumma shalli sallim bil malaikat. Thumma ila hadratin Muhammad din al-Fanid. Allahumma bina wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Waqfina wa yamsar masabid dunya waddin. Allahumma ansur jusul muslimin wa ahli ad-din wa sallallahu alaihi wa alihi والذي مدن من قدم ودن ولقال من تمت ودعوت لا أكون الحسن من وجل العقل من وجل العين القدرة والناظرين والناظرين والنين الجن والجن وإياك أنت الذين كفروا لذلك كما شعرهم لما سمعوا وإلى ذلك من ذلك لقمان لك مولى مورد سليمان داوود عليه السلام المدود داوود وقت حاجات وأكثر ماله وأولادي وحبيب للناس أجمعين وتبع دلد وتقول من بين يدي من يسلم من كان حيا ويقول الكافرين وقل جاء لك زاق الباطل إن الباطل كان زهوقا ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يجد الظالمين إلا هزار سبحان ربك أما يسبحون سلام الحمد لله رب العالمين وذلك أمنا وبالتوفيق أفانا ولا الإسلام والإيمان جميعا دفن واندرد عنا وهتم الصلاة أعمالنا ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رب الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا ببركات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان